telegraph. In the past, before the mobile phones are widely used as a communication tool, the telegraph became one of the popular communication tools. In the military, the telegraph became a reliable tool for communication. A telegraph is a communication tool which uses a code in the form of dots and dashes. This tool also uses an electromagnet as a code compiler. Telegraph artinya telegraph. In the past, in artinya di, the tidak saya artikan. Past artinya masa lalu. In the past, di masa lalu, atau juga bisa diterjemahkan dahulu. In the past, dahulu. Before the mobile phones. Before artinya sebelum. The tidak saya artikan. Mobile phones, telepon. Before the mobile phones, before sebelum, the mobile phones saya terjemahkan ponsel atau telepon selular atau telepon genggam. Sebelum ponsel are widely. Are tidak saya artikan. Widely banyak. Used digunakan. As artinya sebagai. A sebuah. Communication komunikasi. Tool alat. Communication tool alat komunikasi. Are widely used banyak digunakan as a communication tool sebagai sebuah alat komunikasi. The telegraph became one of the popular communication tools. The tidak saya artikan. Telegraph masih telegraph. Became menjadi. One of salah satu. The tidak saya artikan. Popular popular atau terkenal. Communication tools alat communication komunikasi alat komunikasi. Popular communication tools saya terjemahkan alat komunikasi populer. In the military, in artinya di atau di dalam. The tidak saya artikan. Militer itu ketentaraan. In the military, dalam dunia militer, the telegraph became a reliable tool. The tidak saya artikan. Telegraph masih telegraph. Became artinya menjadi. Became berasal dari kata
become sebuah reliable andalan tool alat. Reliable tool, a reliable tool, sebuah alat andalan for communication, for untuk communication, komunikasi. A telegraph is a communication tool which uses a code. Sebuah telegraf. Telegraph adalah sebuah communication tool, alat komunikasi, which yang uses menggunakan sebuah kode atau sandi. A code uses a code, menggunakan sandi, in the form of, dalam, tidak saya artikan, form, bentuk, of, tidak saya artikan, form of, bentuk apa, of, form of, bentuk dots, bentuk titik, form of dots, bentuk titik, and dashes, dan garis-garis. Dots, titik-titik, dan dashes, garis-garis. This tool, alat ini, also, juga, uses, menggunakan, an electromagnet, sebuah elektromagnet, as, sebagai, codes compiler. Codes, sandi, atau kode-kode, compiler, penyusun. Codes compiler, penyusun sandi-sandi. Basically, a telegraph consists of a Morse code sender and receiver interrupter equipped with paper roll and ink. If we press the Morse code sender, electric current will flow into the electromagnetic coil in the receiver. As a result, the receiver electromagnet will pull the receiver interrupter, and the ink-soaked gear will push the paper upward to form the dots and the paper. During the process of sending telegraphic news, the paper roll will rotate regularly so that the distance of dots and lines to one another will be in accordance with the tab on the Morse code sender. Basic artinya dasar. Basically, pada dasarnya, a telegraph, sebuah telegraph, consists of, terdiri dari, a Morse code sender. Morse code, sandi, sender, pengirim. Morse code sender, saya artikan, pengirim sandi Morse. And receiver interrupter, dan interrupter penerima, interrupter
penerima. Receiver, penerima. Interrupter, masih interrupter. Receiver, interrupter, saya terjemahkan. Interrupter, penerima. Equipped with, equipped, dilengkapi, with, dengan. Paper artinya kertas. Roll artinya gulungan. Paper roll, gulungan kertas. And artinya dan. Ink artinya tinta. If we press, if jika, we kita, press tekan atau menekan, jika kita tekan, the Morse code sender, the tidak saya artikan, Morse code sender, Morse code sandi, sender pengirim, the Morse code sender, pengirim kode Morse, pengirim sandi Morse. Electric current, electric current, arus. Electric current saya artikan arus listrik. Will flow, akan mengalir. Will flow, will akan, flow mengalir. Into, ke dalam. The electromagnetic coil, into, ke dalam. The tidak saya artikan. Electromagnetic coil, electromagnetic coil artinya kumparan. Electromagnetic coil, kumparan elektromagnetik. In the receiver, in, dalam. The saya artikan tersebut. Receiver atau penerima. The receiver, penerima tersebut. As a result, akibatnya, the receiver electromagnet, receiver penerima elektromagnet will pull, akan menarik the receiver, akan menarik the receiver, akan menarik the receiver interrupter, penerima, receiver interrupter penerima. Will pull the receiver interrupter, akan menarik interrupter penerima. And the ink soak gear, dan the ink soak gear, the tidak saya artikan. Ink tinta, soaked yang direndam, gear atau roda. The ink soaked gear, saya terjemahkan dari belakang, roda yang direndam tinta. Will push, akan mendorong. The paper, the tersebut paper kertas, the paper kertas tersebut, upward ke atas, to form bentuk, to form ke dalam bentuk, the dots titik on the paper, pada the paper kertas, the paper kertas tersebut. During the process, selama, the process, the tersebut proses, the proses tersebut, the process of tidak saya artikan sending, the process of sending, proses pengiriman, telegraphic news, telegraphic artinya telegraph, news berita.
The process of sending telegraphic news. Saya terjemahkan proses pengiriman berita telegraf tersebut. The paper roll, gulungan kertas, will akan rotate, berputar, regular, teratur, regularly, secara teratur, so that, tidak bisa diartikan satu-satu, langsung saja, so that, sehingga, the distance, tidak saya artikan, distance, jarak, the distance of dots, jarak of, saya artikan dari, the distance of dots, jarak dari titik, and lines, dan garis, to one another, satu dengan yang lain, to one another, dengan satu yang lainnya, maksudnya yang lainnya itu titik dan garis. Will akan, be tidak saya artikan, in accordance with, ini tidak bisa diartikan satu-satu. In accordance with artinya sesuai, the tab, ketukan. The tab, tersebut, tab, ketukan, the tab, ketukan tersebut. On the Morse code sender, on, pada, the Morse code sender, pengirim sandi Morse.